जो पिला माने सुल्तानी जुगरे नारी मानकर स्थान भिडटी को देखी ना यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाकि से भिडटी प्रथम देखिए तापर आसिकी भिडटी देखिए जद्वारा से माने बहुत सहज और सुंदर भाव में यही टॉपिक टी को बुझीपारे। और पिला माने आज टॉपिक टी होची मुगल जुगर नारी मानकर स्थान। परीक्षा रे पिला माने यही टॉपिक रु तुमर प्रश्न आसीबो 3 मार्कर। प्रश्न केमती आसीबो पिला माने जे मुगल जुगरे नारी मानकर स्थान किपरि थिला वर्णना कर बोली। मुगल जुगरे नारी मानकर स्थान। नारी माने पुरुष मानक सहित मिसिकी चाष कार्य करुतिले। चाष कार्य रे नारी माने कौन कौन कार्य करुतिले देख पिला माने लंगल चलाइबा, बीज बुणीबा, बीज रोपण करिबा, घास बाछिबा, ता सहित फसल अमल करिबा इत्यादि कार्य गुडिक नारी माने पुरुष मानक सहित मिसी चाष कार्य रे करुतिले। नारी माने केवल चाष कार्य करुनथिले, सेमाने घर कार्य मध्य करुतिले एवं चाषी परिवार रो महिला माने घर काम सहित चाष काम मध्य करुतिले। तेणु करी एही मुगल जुगरे समाज रे नारी मानकर महत्व बढ़ी जाइतिला। नारी माने सदा सर्वदा परिवार रो उन्नति पई चेष्टा करुतिले। से माने परिवार रो उन्नति केमिति करुतिले, निजर श्रम माध्यम रे से माने परिवार रो उन्नति आणुतिले। ता सहित निजर आय बढ़ाई नारी माने परिवार रे उन्नति आणुतिले। ता सहित से माने परिवार रो जत्न नै कि परिवार रे उन्नति आणुतिले। एवं एठी जो फोटो चित्रटी देखुछ पिला माने ए फोटो चित्रटी होची नारी माने कृषि कार्य करुतबार एक फोटो चित्र। पिला माने मुगल जुगरे नारी मानकर मृत्यु हार बढ़ी जाइतिला एवं ता पछरे अनेक गुड़िए कारण दायी थिला। जेमति कि नारी मानकर काम बोझ बढ़ी जिबा, नारी मानकर गर्भधारण एवं संतान जन्म, ता सहित सही समय नारी माने पुष्टिहीनतार शिकार होतिले। तेणु करी नारी मानकर मृत्यु हार दिन को दिन बढ़ी जाइतिला मुगल जुगरे एवं सही समय महिला मानकर अनुपात पुरुष मानक तुलन रे बहुत कम थिला। तेणु करी कन्या मानकर मूल्य बहुत बढ़ी जाइतिला सही समय एवं समाज रे आरंभ होइतिला विधवा विवाह प्रथा। एवं एही विधवा विवाह प्रथा आरंभ होइतिला चाषी एवं छोट परिवार वर्गर लोक मानक मध्यरे। विधवा विवाह प्रथा कहिले जड़े विधवा जदि आउ थे विवाह करुछंती ताहले ताकू विधवा विवाह प्रथा कहा जाए। एवं मुगल जुगरे यौतुक प्रथा मध्य प्रचलन थिला। यौतुक प्रथा कहिले पिला माने कन्या पक्ष बर पक्ष को तांकर चाहिदा पूरण पई धन संपत्ति तथा केतेक जिनिस गिफ्ट आकार रे देइथांती बा तांकू तांकर चाहिदा पूरण करिबा पई देइथांती। याहाकू यौतुक प्रथा कहा जाए। एवं उच्च वर्गर लोक माने जो थिले सेही समय तांको मध्यरे विधवा प्रथा नथिला एवं सही समय भारतीय समाज रे सती प्रथा प्रचलन थिला। सती प्रथा कहिले जदि जड़े नारींकर स्वामी मृत्युवरण करती सही नारी को तांकर जीवन थाउ थाउ तांकर स्वामीर चिताग्नि रे आत्माहुति देवाकू पड़ुथिला। एही प्रथा को सती प्रथा कहा जाए। एठी जो फोटो चित्रटी देखुछ पिला माने एही मुगल जुगरे प्रचलित थिबा यौतुक प्रथार एक फोटो चित्र। मुगल शासन समय रे नारी माने विश्वासघातकता कले बा कोनोसी भूल कले तार समाधान पंच बा जाति पंचायत द्वारा करा जाउतला एवं एही पंच बा जाति पंचायत सबु बेले नारी माननको ही दायी करुतला बा दोषी साब्यस्त करुतला। एवं मुगल माने जेते बेले भारत रे शासन करुतले से समय रे जो समाजटी थिला सही समाजटी पुरुष प्रधान समाज थिला। नारी माने सबु बेले पुरुष मानकर अधीन रे रहिकी ही कार्य करुतिले। एवं मुगल जुगरे जो सम्भ्रांत श्रेणीर महिला माने थिले से माने वाणिज्य व्यवसाय मध्य करुतिले। एवं एही मुगल जुगरे अनेक गुड़िए उच्च शिक्षित नारी माने थिले जेमिति कि जोधाबाई, नूरजहां, जिजाबाई, जहानारा, रोशनारा, दुर्गावती, कर्णवती, ताराबाई, गुलबदन बेगम। एटी जो फोटो चित्रटी देखुछ पिला माने फोटो चित्रटी होची नूरजहांकर एवं एही नूरजहां हेउचंती जहांगीरकर पत्नी बा स्त्री। आउ ये हेउचंती
20 ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପତ୍ନୀ। ନୂରଜାହାଁ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଝରକା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ନୂରଜାହାଁ ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର 20 ନମ୍ବର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କର ରାଜଦରବାରରେ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଝରକା ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଝରକା ଦର୍ଶନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ଝରକାକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଝରକା ଦର୍ଶନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆକବର ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ନୂରଜାହାଁ ମଧ୍ୟ। ଜାହାନାରା ଏବଂ ରୋଶନାରା ମନସବଦାର ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଜାହାନାରା ଏବଂ ରୋଶନାରା ହେଉଛନ୍ତି ଶାହାଜାହାନ ଏବଂ ମୁମତାଜ ମହଲଙ୍କର ଝିଅ। ତାଙ୍କୁ ମନସବଦାର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନସବଦାର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୋଗଲ ରାଜଦରବାରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନସବଦାର ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନସବଦାର ଏକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଏବଂ ମନସବଦାର କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋଗଲ ରାଜଦରବାରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନସବଦାର ପ୍ରଥା ଏବଂ ଜାହାନାରା ଏବଂ ରୋଶନାରାଙ୍କୁ ସେହି ର୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ହୁମାୟୁନନାମା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ହୁମାୟୁନନାମା ହେଉଛି ହୁମାୟୁନଙ୍କ ଜୀବନୀ। ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଥିଲେ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଏବଂ ବାବରଙ୍କର ଝିଅ। ସେ ହୁମାୟୁନନାମା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ସମାଜରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୋଗଲ ନାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶରୀର ତଥା ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା କୁହାଯାଏ। ମୁସଲମାନ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଧବା ହେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ। ତାର ମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୁସଲମାନ ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ବିବାହ ଆଉ କରୁନଥିଲେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଏବଂ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ଏବଂ ସେ ହୁମାୟୁନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହୁମାୟୁନନାମା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଜହର ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଜହର ପ୍ରଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଜହର ପ୍ରଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତ ଯେଉଁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଜହର ପ୍ରଥା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ମୁସଲମାନମାନେ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମାଜରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସୀମିତ ଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ ସମାଜରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ନାରୀମାନେ ମକ୍ତାବ, ମାଦ୍ରାସା ଏବଂ ପାଠଶାଳାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ମକ୍ତାବ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ମାଦ୍ରାସା କହିଲେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଜହର ପ୍ରଥାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ମୋଗଲ ଯୁଗର ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି କିଛି ବି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆହୁରି ବି ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା।